भाई नमस्ते। आज आज संडे रे गोटे स्पेशल आइटम करिया माछ बेसर। आसतु बैचलर मानकर माछ बेसरटा केमती प्रिपेयर करिया। सकाळु सकाळु मार्केट को जाइए टिफिन करके माछटा धरिक आसली। तो चूना माछ बेसर करिया। एडी हमर छोट माछ को फास्ट केळई देवा। तो माछ एमती केळई देवे। यार मुंड काट देइछि, लांज कड़ा गला, अंत फुटा बाहर करदे। आगे पूरा केळई देला परे पूरा सफा करिकी पूरा एती माछ को पूरा घंटाट लगिला। पूरा केळई देकी धुआ धुई कर देकी इथिर पके देवा। बा प्राय बहुत समय लगिला, 1 hour approximately taken। एटा केळाकेळी सरला परे एथिरे लुण हल्दी टिके देदेवा। तो मसला रे देखंतु दुईटा अदा नहीं जिबा। अदा रसुण जीरा सोरिष टमाटो पियाज गोटे कंचा लंका। तो सब जाक एठी डिस्चार्ज करदबा। टे धनिया धनिया पकेले ही था। धनिया टिके मत टे भल लगे। धनिया टे भल तो चाहिए भी पकेले हम। तो सोरिष बटा को सोरिष टे पकेले माछ बेसर को सोरिष टे न पड़ो भल लगे। तो ये पानी टे पकेदा। तो बस अभी हो गया। तो टिके बुले देले जो। तो ये प्याज कंचा मरच टिके मसला एंड माछ रेडी। अभी कढ़ईटा बसैबा। सोरिष तेल यहाँ रहा। सोरिष तेल पतंजलि सोरिष तेलटा सबुठ भल टेस्ट रहिबो। मु रेकमेंड करनी बट टेस्ट पहले तेल तो भाई गोटे मेसीन किन देकी निजे बन खावाटा बेटर। आजिकल का जो प्रकार मिक्सिंग खाइबा को भल लगुनि। हाँ ठीक अच्छे ओके देन। तो निया लगे तरकार कड़ईटा बसाला। तेल टी पकेले जदि ए तुम चाहे जीरा टी पकेले हम। जीरा टिके पकईदे। जीरा टी पकेले हम, जीरा न पकेले भी चलो। टी पकईदे मनटा जदि अच्छी तो टी पकईदे। ओके हो गया। अभी कंचा मरच ये आसला कंचा मरच। अभी दबा प्याज दबा थोड़ा सा। ये गला प्याज। तो वाह तो प्याज गला नेक्स्ट आसला बा ये मसला टिके ऐड कर देथिबा।
ମିକ୍ସିଂ ଆସିବ ବାସ୍। ଆଈ ମା'ଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମାଛରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍। ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ ମାନେ ଆଈ ମା' ମାନେ କେମିତି ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିବ ନା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ଆସ ଏଇଟା ପିଆଜ ଟିକେ ସିଝିଗଲା, ସାଲ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ମସଲା ଟିକେ ଏଥିରେ କଷିଦେବା। ରାଇଟ୍। ୱାଓ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଦେଲେ ତ ପିଆଜଟା ଭଲରେ ସିଝିବ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ପୁରା ୟାକୁ ଡିପ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବାନି, ସିଝିବା ଦରକାର ଆମର। ଡିପ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କ'ଣ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା ନା କ'ଣ? ନା, ଏଇଟା ମାଛ ବେସର ପରା। ଚାଲ ପିଆଜଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଢ଼ ମିନିଟ୍ ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମସଲା ପକାଇବା। ଆଗ ରେଡ଼ି। ପିଆଜ ବହୁତ ମଝିରେ ପିଆଜ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ ଅଛି। କମ୍ ରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 30 ନା 40 ଅଛି ବୋଧେ ମାର୍କେଟରେ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନନଭେଜ୍ ପେଷ୍ଟ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜିରା ସୋରିଷ ବଟା ମସଲା ଦେଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇଟ୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ପକାଇଲେ ବି ହେବ, କି ତେଲ ମସଲା ଅଧିକ ଖାଇବାଟା ଭଲ ନୁହଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଲାଣି। ବାସ୍ ପିଆଜ थोड़ा सा हो गया। ତାକୁ थोड़ा सा ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ବାସ୍, ଏତିକି ହେଲେ ପିଆଜଟା ଭଲରେ ସିଝିବ। ବାସ୍ अभी थोड़ा सा ଛାଡ଼ିଦେବା। अभी ମସଲାଟା ଦେଇଦେବା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ବହୁତ ମସଲା ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ଚାଲ ଏଇଠି କ'ଣ ଆଈ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ମୋତେ ବତେଇବ? ଚାଲ ଗୋଟେ फिर भी हमको कुछ लगभग बहुत किसी आसे है। भाई 20 वर्ष है रोषे कर किसी तो आसो ना। हाँ देख ये पानी देवानी, ये पानीटा लास्ट को रखे, लास्ट को देवा। एबे देले खास आसबनी, मसलाटा फ्राए हो जाओ तापर देवा। बस वाह बढ़िया स्मेल, झाकासटे हम आज मसला भजाटा को जहाँ यहाँ 3 मिनिट छाड़द, 3 मिनिट 2 मिनिट अधे, जद्वारा कि जो तेल अंशटा जो अच्छी से बाहर पलि आसे। एस बड़ माछ तुम खाइब बहुत मुंडटा भल लगे। एथु मु मुंड बाहर कर देछि। बड़ माछर मुंड भल लगे, एटा मुंड रखिले भी चलिबो। छोट माछ भजा और बेसर बास बढ़िया लगे। जहाँ भी
ବଡ଼ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ସାନ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇଠି ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା, लो फ्लेम दिखाई। तो ये टिके टिके तेल छाड़ा अभी आउ टिके आपको घाटी दबा। तो आपको टिके हलदी देदा, हलदी बस ये हो गया। और मसाला पाउडरटा पर दबा बस यार काम सरला। अभी माछटा देदा। देख बड़ माछ होता आम तेल रे छाणी था, ये सब आम जदि तेल रे छाणीबा ताने आई थिंक ये सब किसी रही। तो आपण जिते भी चाहिए छोट माछ सेमिति ही रंधा जीव। तो वेरी गुड। आपको लो फ्लेम रे टिके बसेदा है। लो फ्लेम रे बसेदा बस। तो एपटे माछ बसला, सेपटे भात भी बसला। देखिए छोट माछर बेसर आउ टिके मीडियम साइज हम भल लगे। यहाँ बहुत छोट हो गला। देखिए नेक्स्ट टाइम मार्केट आज मिलानी आउ टे मीडियम साइज मिलते भल होता। ये बहुत बेसी छोट हो गला। रेयर आसे एटी छोट माछ बहुत रेयर आसे। केमती आज पलि आसला। चलो तो यहाँ 3 मिनट बसी सरला पर अभी देखो पानी पकईदबा। बस आम जो यहाँ रखी थे टिके परी रही जाता पानी डाली से पकईदबा। मु तो जड़े खाइबी यहाँ टिके बेसी पानी कहीं रखिए, टिके कम रखिए पानी। हाँ जदि किए गेस्ट आसे थांते ताहले आउ टिके रोषेई करिया पड़ी था। जदि आसी आपण मैंने बोले आसतु कौन कर वाह। टिके बेसर वाह बढ़िया टेस्ट लगे। ये बड़ माछ भी बहुत भल लगे। माछ बेसर बेसर सोरिष बटा बेसर और बहुत ही ये 3टा आंबुल पकईदबा। आंबुल बास आको टिके धोई पकईबा। पानी रे टिके धोइले
बहुत दिन हम से कौन लुण जाक बसी जाए बसीगले आंबुलर अधिकांश आमर कौन आंध्रा ये आम खाली ये यूज करूँ जो टमाट यूज करती नाई तो तेंतुड़ी बट आम हेलु बरहमपुरिया आमको थोड़ा आंबुल ही भल लगे है तेंतुड़ी आंध्रा रे फेमस आंध्रा लोक तेंतुड़ी खाइबे किंतु आमर बरहमपुर कौन कहती सब रोग हो जानी मु कौन रोग हुए तेंतुड़ी खाइले रोग हो कौन गुड़ा बहुत गुड़े थाए अंधविश्वास अंधविश्वास अच्छी ना कौन कहींपारे बट जहाँ भी आंबुलर टेस्ट अलग रहे एंड तेंतुड़ टेस्ट टी अलग रहे ओके ये हो गया आपको धुआ धुई कर सारे आठी पकईदे मारा तुम खाइब ना छाड़ी पारनी आंबुल बेसर किए कही ओडिया खाना इज द बेस्ट तुम्हें कहब ओडिया खाना अरे भगवान परा जगन्नाथ भोग खाऊँ 56 कोटी 56 कोटी नुह 56 प्रकार भोग हाँ तो से ओडिया खानाटा बहुत फेमस रहे आमर टी स्पाइसी रहे बट इतना भी स्पाइसी नुह तुम डिपेंड करे तुम्हें जदि स्पाइस अधिक बनवा चाहिए तो स्पाइस बनई पार स्पाइस न बनइले स्पाइस न बनइले भी नॉर्मल भी रांधि हे मुझे कौन अधिक स्पाइस देली कि किसी तो होनी ना ये सब नॉर्मल खाना ये सब कहती ना जो आई हाथ रंधा घर रंधा ये सब आमर ये टाइप डेली रंधारे आटा माने देह को खराब हेनी तेल मसला बहुत कम थी ओके आपको देखा गोटे हार्डली गोटे 10 मिनट छाड़दे तापर हो ओके तो टमाटो ए पकईले आम तो टमाटो गोटे ग्राइंड कर पकई टमाटो पकेहानी टमाटो पकईले भी चलो जब चाहिए आपको टी फुटब गरम हो बास भल रहा तो जिते छोट थाऊ ना आम सब काम करने को भल लगे इतने गुड़े काम कर माछ गोटे केलिया छोट माछ केलिया घंटा लगे तापर ताको आनिबो ताको मसला पेस्ट दब से लुण हलदी दब ये सब बहुत बिजार ये सब माँ मैंने करें कि आम मैंने करवाटा बहुत कष्टकर किंतु बैचलर थी टाइम किए जाए बाहर दूर जगार रोच मैंने जहाँ भी खाया पड़ो करा पड़ो तो करवा तो मन सहूनी जहाँ करवा तो रोषे तो करने को पड़ो आम रोषे जो करवा कौन सदा कौन आम भात डाली भल लगे तो देखिए गोटे आइटम गोटे माछ बेसर बनइबा खाइबा तो आज माछ बेसर होईची जीव तो भात गुंडा गुंडा जीव नुह कि तो माछ बेसर क्या भल लगे न लगे आपण मु भावुची आपण मन भी भल लगुव माछ बेसर ए गोटे ओडियार गोटे बहुत भल खाद्य ओके फुटी आसला आ जस्ट टिके आपको रखीदे फुटी भी सार ओके तो आपको आई थिंक आपको जब घोड़णी देदेबा बोले बेटर रहिबो तो चलो घोड़णी टी देदेबा को तो रहिला आमर घोड़णी आपको जहाँ 10 मिनट छाड़दे लीव इट प्रॉपरली बेटा तो रहो हाँ नक हम क्या करेंगे देखो
ଭାତଟା ଚାଉଳଟା ହେଇଗଲା ଏବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ଚାଉଳ ବତୁରେଇକି ଆପଣମାନେ ଚାଉଳ ତ ବତୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି। ମୁଁ ସବୁଥିରେ କହେ କି ଚାଉଳ ସଦାବେଳେ 3 ଥର ବତୁରାଇବାକୁ କି ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 3 ଥର ବତୁରେଇଲେ ଧୋଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା'ର ଯେତିକି ମଇଳା ଅଂଶ ଥାଏ ମଇଳା ଅଂଶ ପଳେଇଯାଏ। ତ ମଇଳା ଅଂଶ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହାହେଲେ ଚାଉଳଟା ମୁଁ ଟିକେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଖାଏ। ଏକ ୟସ୍ ଏଥିରେ ନା 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ କାଫି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ସଣ୍ଡେ, ତାହେଲେ ଆମିଷ ଟିକେ ହେଇଛି, ଯାହେଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବହୁତ ଟିକେ ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ଯଦି କିଏ ଆସିଥାନ୍ତା ବି 3-4 ଗ୍ଲାସ୍ ପକାଇଲେ ବି ଚଳେ ଅଛି। ଆମର ଡେକ୍ଚି ଅଛି ବା ଏଠି, ଗଦା ଅଛି, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ୱା ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆକୁ ଚାଉଳଟା ଆମର ଏଠି ପାଣି ଟାଙ୍କିର ପାଣି ପୁରା ତାତିଯାଏ। ୱା ଆକୁ 3 ଥର ଧୋଇବ। ଆମର ପୁରାଣରେ ବି ଲେଖା ଅଛି 3 ଥର ଧୋଇଲେ ଯେତିକି ଦୂଷିତ ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ବଟ୍ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି 3 ଥର ଧୋଇବ। ବଟ୍ ସାଇନ୍ସ ବି କହୁଛି ଆମର 3 ଥର ଧୋଇବ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କି ସେ ପୁରାଣ କଥା ଛାଡ଼, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କଥା। ଆରେ ଭାଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପୁରାଣ ସେ କହେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନୁହଁ, ସ୍ଲାଇଟଲି ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଗ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲା କି? ନା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ତୁମେ ଯାହା ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଆମର ପୁରାଣ ପୋଥି ଆଣ୍ଡ ସେ ଆମର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆମର ନୈତିକତା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସବୁ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫିରେ ଯାହା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ସେସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲିକି କହି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ ସେସବୁ। ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ମାନେ ବହୁତ ଫାଇଦା କରିଛି। ଇଏଟା ହେଇଗଲା ଆମର 3 ଥର ଧୋଇବା। ଚାଉଳ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଧଳା ପାଣିଟା ଯାଉନି, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଧଳା ପାଣି ପଳେଇଯାଏ। ବୋଧେ ଆଜି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଚାଉଳ ଟିକେ ରାଗ ରଖୁଛି ବୋଧେ ଆଉ। ଆରେ ବାପ ଯାହାରେ ହଁ ଏଠିକି ଏବେ ଭଲ ସଫା ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଚାଉଳଟା ପକାଇଦେବା। ୱାଓ, it's going to be overflow, not stare out of it. Oh, very good. ଓହୋ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଭାତଟା ଚାଉଳଟା ପକାଇଲା ପରେ, ଭାତ ତ ହେବନି, ଚାଉଳଟା ପକାଇଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟିର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଷ୍ଟିର୍ ନ କଲେ ସେ ଭିତରେ ତଳେ ଯଦି ଲାଗିଯିବ ନା, ସେ ଆମର ଭାତ ପୋଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ଟା ବହୁତ ରହେ। ତ ଆକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆବି ମାଛଟା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ହଁ ୱାଓ। ଆକୁ ଆମର ଏବେ ମସଲା ପକାଇ ନଥିଲେ, ମସଲା ଏବଂ ଲୁଣ, ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଚାଲ ଇଏ ଆସିଲା ଲୁଣ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସେଥିରେ କଞ୍ଚାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଜି ହେଲା ବେଳୁ ପିଆଜ ଭାଜିଲା ବେଳୁ ଟିକେ ପକାଇଥିଲେ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପକାଇଦେବା।
जदि रिक्वायर आ टिके पर पकेले भी चलिबो। बस अभी मसला गुंड टिके पकेदा। मसला गुंड मझे कौन होता एवरेस्ट मसला खाइबनी। एवरेस्ट मसला कैंसर हुई। बट आमे ला ओडिया परा एवरेस्ट मसला भी किसी खाऊनु। बट एवरेस्ट मसला किसी नुह मीट मसला मत बहुत पसंद आसे। बट मु एमडीएच मसला मत यूज करी। बट ए सरी सरी जा लगुच टेस्ट ही भल छिंक फिंग आसला तो हो वाओ बास कलर आसला माने आउ मसला गुंड न पकेले चलियो। तो एमडीएच मसलाटा टी सरी जाइए नहले एमडीएच मसलाटा पकई था टी। तो आमे एटा टिके है बेसी पकेबनी टिके पकेब। हाँ आई थिंक कंसिस्टेंसी मसला एंड बटा मसला एंड पाउडर मसला कंसिस्टेंसीटा भल अच्छी कलरटा आसला। बस अभी देखिए लीव इट फॉर और 5 minutes। वाओ वाओ ओ तो हो गला 10 मिनट 10-15 मिनट रखिले भल रहिबो। बस अभी मुझे मझे हाई फ्लेम दे दी। वाह अभी टिके मोटा भी आसला मसला भी सीझी जाइए। ओ ହେଇଗଲା ଆମର ମାଛ ବେସର ସୋରିଷ ବଟା ମାଛ ବେସର। ବା ଭାତ ବି ଆମର କିଛିଟା ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ଗାଳି ଦେବା ନାଇଁ ଓ ଏତିକି ରହିଲେ ଚଳିବ। ବାସ୍ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତାପରେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ଖାଇବା। ଭାତଟା ଗାଳି ଦେଇକି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ଖାଇବା କେମିତି ହେଉଛି। ମାଛ କାଢ଼ିବା କେମିତି ହେଇଛି। वा बढ़िया ହେଇଛି। गोटे आंबुलटे नवा आंबुल गोटे को माछ गोटे वाव भी गला भात ये रहा माछ बेसर। अभी टेस्ट करिया केमिति ହେଇଛି। तो वाह केमिति लागुची भात टिके उष्णा भात टिके ये अच्छे। अभी देखिए माछटा बढ़िया है खटा खटा
ଖଟା ଖଟା ରାଗ। ବାହ ବଢ଼ିଆ ଡେଲିସିୟସ୍। ରାଗ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ତେଲ ମସଲା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଥିଲେ ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ କିଏ ଥିବ କହିଲ, କିଏ ଦେବ? ତ ନିଜେ ବାଢ଼ିବ ନିଜେ ଖାଇବ, ମସ୍ତ। ହଁ ହଁ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ବେସର ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଭାତ ସହିତ ପାଣି ବି ଅଛି, ଟିକେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା କଥା। ଡକ୍ଟର କହୁଛି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ପିଇବ। ଭାଇ ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣିବା ଲୋକ? ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଭାତ ହଜମ ହେବନି। ପିଲାବେଳେ କହିବାଟା ଆମଠୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମଝିରେ ପାଣି ପିଇବା ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ ବି ପାଣି ପିଅନି, ଭଲ ନୁହେଁ ସେଟା। ଯାହାହେଲେ ବି ଖାଇବାର ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟାଟି ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବ, ଭଲ ରହିବ। ଓକେ, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଯାହାହେଲେ ବି ନିଜେ ତ ରାନ୍ଧିଛ, ଯାହାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି ତୁମେ କହିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ନିଜେ ରାନ୍ଧ କି କ'ଣ, ଯିଏ ବି ଖାଇଲେ କହିବ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ହଉ, ମୁଁ ତ ଖାଇସାରେ, ତାପରେ ଦେଖିବି ଆମେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଯାହାହେଲେ ବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ରହିଲି, ବାଏ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କହିବେ। ଆଉ ମାଛ ବେସର ଆଈ ମା ପାଖରୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ମୋ ପାଖରୁ? ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।